Emerald Section, Kulelat. Get together. 87 batch. May games kami. Practice, practice. Oh, apat. Yung babae po naka-green, her name is Marian po. Siya po yung parang pagiging lalaki, kumare. So, pag the time starts na po, tatakbo po yung mga boys from sa likod po, and then pupusakin niyo po yung balloon. Tapos, together po with the girl. Tapos, after po pumuto, kasama niyo po yung boy po, tapos ikaw po tita, alis na po. Tapos yung nakaupo po, siya na po yung susunod na. Tapos ibang lalaki na naman po. Tapos yung susunod po na girl, uupo na po rin. Tapos pabilisan po yan. Okay. Yung linya niyo po, sa boys, yeah. Yung line po ng boys, apat-apat po. Hindi, ako photographer. Sige lang. Hindi, nandyan sila. Ang daming kwan. Kulang pa yung mga boys natin. Oh. Walang kumukuha ng video. Sige. Yan. Yan. Apat-apat. Yan. Nandyan sila. Apat lang. Nandyan sila. Yan, sumali. Oh. Sumali. Apat nga lang. Yan. Maganda. Mag-start na po yung music and doon na po tayo mag-start. My presence. May prizes po ito ha. Kaya na po ba? Are you guys ready? Go! Pabilisan lang daw. 1, 2, 3, go! Sige! Ano na guys? Papapatin mo! Apat! Ulit! Take two! Putukin nyo! Apat! Oh. Sige, putukin nyo! Tapos, papunta naman sila. Yung team mo ng mga boys, maghiwalay na po para hindi. Oh, apat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.